салом алейкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз дар бораи як марди худодод, як марди тоҷик, як муҳоҷири тоҷик ки мардуми русро ба ҳайрат гузошт, дар борааш маълумот медиҳем ва инчунин видеое ки дар байни инҳо гузаштааст мо ҳамаашро мемонем. барои видео бисёр паҳн шудан ва мардуми рус ин видеоро тамошо кардан, ҳатман видеода лайк монед ва видеоро поделиться кунед ва баъдан ба ҳазур бишинен тамошо кунед. Короче, такая ситуация. Я кошелек потерял. Ага. Вообще не знал, что делать. Везде порыл, нигде нету. И, короче, вот этот человек, как зовут? Ахмед. Ахмед. Старикстан. Ага. Да, вот. У меня, короче, вот карты, да. як муҳоҷири 33 солаи тоҷик бо баргардонидани беш аз 100 000 рубл ва санадҳои муҳим ба як соҳибкори рус ӯро ҳайратзада кардааст. аҳмадҷон расулов сокини Роғун рӯзи 11 июл дар назди шаҳрдори Якутски кишвари Ёқутистон ҳамёни бузургеро дарёфт намуда муддати 2 соат соҳиби онро ҷустуҷӯ ва пайдо кард ва амонатро баргардонд. дӯстони азиз, ин конкурсро мо дар байни карантин бояд мекардем ва мо тасмим гирифтем ки дар карантин мардум бекор аст ва тасмим гирифтем ки баъди карантин конкурсро гузаронем. дар конкурси мо якта мерседес, якта хачбек, якта астради, 5та каладеник, 2та стирани машина, 2та ия кондисионер, 3 телефони А51, 5 телефони А50, 5 телефони А40, 50 соати дастӣ ва дар байни инҳо як чиз дигарро кардем ки 50та конверти дар дарунаш 3000 рубли дорад. боз як хубии дигар дар ин аст ки кадоми билети бисёр бухарад, ҷои якум 5000 сомонӣ, ҷои дуюм 4000 сомонӣ ва ҷои сеюм бошад 3000 сомонӣ дода мешавад. боз дар байни ин як чиз дигар аст ки кадоми зураш мерасад, яъне 170 билет мехарад, як мошини номуна падарка ва дар байни 170 билет шояд боз ягон приз дигар бурд кунед. ро баргардонд. он шахс раиси ширкати Профотсенка дар Якутски ҳамён пур аз санадҳои муҳимашро дар маркази шаҳр гум кардааст. ва он шахс фикри худро мегӯяд ки ман дар воқеъ такон хӯрдам, чун агар ҳар каси дигар буд 100 000 рублро мегирифт ва ҳамёнро ба партовгоҳ меандохт. барои ҳамин ин шахс инсони бовиҷдон ва хуб аст, гуфтааст соҳибкори рус. Владимиров аз хурсандӣ муҳоҷири тоҷикро ба навор гирифта, аз ӯ барои некияш изҳори сипос кардааст. ӯ ки ними шаби 12 июл аз ин минтақаи дурдасти Россия ба хабарнигорон гуфтааст ки дар ин замон инсонҳои ҷавонмард ба мисли Аҳмадҷон Расулов кам ҳастанд ва тоҷикон бояд бо ин гуна фарзандони худ ифтихор кунанд. аҳмад яке аз намояндаҳои хуби миллати шумост. ба волидонаш ташаккури зиёд ки чунин фарзанди ҷавонмардеро тарбия карданд, изҳор доштааст шахси соҳибкор. худи Аҳмадҷон Расулов дар амалкардааш қаҳрамоние намебинад ва мегӯяд ҳар инсон бояд мисли ӯ рафтор кунад. ӯ гуфтааст ки ҳангоми ронандагӣ дар маркази Якутск дар назди шаҳрдорӣ чашмаш ба ҳамёни бузурге афтод. ҳамёнро аз назди мошини Lexus ёфтам ва гуфтам зоҳиран ҳамён аз соҳиби ҳамин мошин аст. дар тани мошин 1-2 бор задам ки сигнализатсияш кор кунад, соҳибаш биёяд, ҳамёнро баргардонам. касе наомад. дар як курсие 15 дақиқа мунтазир шудам, баъд рафтам ба ҷои кор, гуфтааст Аҳмадҷон. муҳоҷири тоҷик ки ба таъмири хона дар Ёқутистон машғул аст, баъди бозгашт ба ҷои кораш ҳамёнро боз карда дар дохили он беш аз 100 000 рубли русӣ, гувоҳномаи ронандагии зану шавҳар ва кортҳои бонкиро мебинад.
احمدجان با امیدی پیدا کردن صاحبی همیان دیگر باره به محله برگشته است که همیان را یافته بود، اما نه ماشین لکسوس را پیدا میکند و نه کسی را که همیان جستجو داشته باشد. اندکی دیگر منتظر می شود و دیگر باره به جای کار برمیگردد. احمدجان گفته است با یکی از افسران پلیس روسیه از نزدیک آشنایی دارد و به او حادثه را نقل کرد و از او خواهش نمود تا در پیدا کردن صاحب همیان کمک رساند. از او پرسیدم که همین گونه شخص هست، گواهنامه رانندگیش چنین است، ممکن است با همین مشخصات خانه و سراغش را پیدا کنیم؟ گفت ممکن است، کوشش میکنیم، کوشور میکنیم، میابیم. بعد نیم ساعت شناسم زنگ زد، یک رقم فرستاد و گفت که به همین رقم زنگ زد، شاید همین باشد. نقل میکند احمدجان. احمدجان افزود که بعد زنگ زدن به صاحبکار روس نام و نسبش را گرفته و از او پرسیده است که آیا چیزی را گم کرده است. وی گفت از ترس آنکه دیگر همیانش را نمیبیند از احمدجان خواسته است تلفنش را قطع نکند، چون او همان لحظه هر کجایی که باشد به نزدش می آید. اما من گفتم که شما نگران نباشید، من اندک دورتر هستم، خودم به نزدتان می آیم، تمام سندهایتان در جایش است، کسی نرسیده است. میگوید احمدجان هر قدر میخواهی پول بگیر. مهاجر تاجیک میگوید بعد نیم ساعت به نزد صاحبکار روس آمد و همیان را به او برگرداند. به گفته احمدجان صاحب همیان اصلا پولش را حساب نکرد و فقط گفت باور نمیکرد که در این زمانه چنین انسان ها پیدا می شود. احمدجان رسولوف افزود صاحبکار روس پولهایش را بعداً حساب کرد و گفت که هر قدر میخواهی بگیر، اما من گفتم که این پول شماست، به من لازم نیست، اما مجبور کرد و 10,000 روبل به من داد. شخص صاحبکار صحنه گفتگویش با احمدجان رسولوف را ثبت کرده است و در آن میگوید که در حق هیچ یک ملت نباید بد گفت، چون به جای این جوان اگر کسی دیگر می بود شاید بر نمیگرداند. احمدجان رسولوف ساکن جماعت آبی غرم شهر راغون است و 5 سال باز برای کار به روسیه می رود. همسر و 3 فرزند او در تاجیکستان زندگی به سر می برند. در روسیه به کارهای موقتی مشغول است. با درخواست ساکنان خانه های آنها را تعمیر می کند. برادران گرامی، این گونه شخصان مهاجران را به نکوکاری تشویق می کنند، چون رفتار شایسته مهاجران احترام ساکنان بومی را نسبت به آنها بیشتر می کنند. Так, короче, такая ситуация. Я кошелек потерял. Ага. Вообще не знал, что делать. Везде порыл, нигде нету. И, короче, вот этот человек, как зовут? Ахмед, Ахмед. с Таджикистана. Ага, да, вот. У меня, короче, вот карты, да, там, ну, с деньгами, короче, да, не буду говорить сколько. Права, получается, там у меня. Права, да, еще мои. Ага. И внутри получается, внутри получается 100 тысяч. 5000, да, тут, 1000 там, да, 5000. Ни копейки не взял. Ага. Вот, Ахмед, какой национальности? Таджик. Таджик. Вот, я хочу вам сказать, ребята, ну, все думают, как, армяне там, то все, как бы, нехороший народ. Не надо обобщать. Люди разные бывают. Вот человек очень, оказывается, вообще, я не знаю, вот русский взял бы или якут взял бы, мог бы и не вернуть. А вот этот человек, Ахмед, вернул. Так что по национальности нельзя, не надо обобщать. Угу. Спасибо тебе, Ахмед. Давай. Сейчас вознаграждение ему дадим. Спасибо. عجب خروزارمه تاجیک بچگانی تاجیکستانمه ای چای جان عجب خروزارمه تاجیک بچگانی تاجیکستانمه ای چای جان وطن ما دوست می دارومه تقدیر
بودای و ما جدای می ای آچه جان وطن ما دوست می دارم تقدیرم همین بودای و ما جدای می اوچم گیریان بچهش نالانای در غریبی آچم گریانای آچم گریان بچهش نالانای در غریبی رهکی رسی غریب بیمار شیدم بر سر نیافتم و طبیب رسی غریب رهکی رسی غریب بیمار شیدم بر سر نیافتم و طبیب کو پدر و کو مادر و کو خیسی قریب بگو ننمه در کجا مردای غریب کو پدر و کو مادر و کو خیسی قریب بگو ننمه در کجا مردای غریب آچم گریانای آچم گریان بچهش نالانای در غریبی اوچم گیریان بچهش نالانای در غریبی توجیک بچه های سرگردان تاجیک بچه های سرگردان канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.